बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मदी हालमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपकी फ़ीडबैक की बहुत ज़रूरत है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा का इज़हार करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन फिर भी वीडियो अगर अच्छी है और आपकी मालूमात में इजाफा कर रही है तो फिर प्लीज़ इसको शेयर किया कीजिए। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैंने आपसे कहा था अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में कि अब मिडल ईस्ट बदलने जा रहा है, लेकिन मिडल ईस्ट इतनी जल्दी बदल जाएगा ये अब आलमी मुबस्सरीन भी इस पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं। इंटरनेशनल मीडिया इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। इतनी जल्दी ये ईरान अमेरिका जंग के बाद मिडल ईस्ट कंट्रीज़ अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे, इनकी सूरत हाल बदल जाएगी। इसकी वजह क्या है? और एक अहम इजलास जो कि सऊदी वली अहद ने बुलाया, अचानक इस इजलास को बुलाने की रीज़न क्या थी, फिर इजलास में क्या क्या फ़ैसले हुए हैं, किन किन ममालिक ने इसमें शिरकत की है और क्या तय पाया है, ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। और सबसे जो अहम जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के बदलने की जो रीज़न है, मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि गुज़श्ता कुछ 66 साल से ओपेक का एक अहम रुकन था, इसने ओपेक से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान अचानक ये काफ़ी हैरान कुन है और सिर्फ ओपेक से नहीं, ये ओपेक प्लस से भी जी इन्होंने अलहदगी का ऐलान किया है। तो दोनों सूरत हाल और इंटरनेशनल मीडिया इस पर क्या रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया के बारे में भी आपको बताएंगे। सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बहरहाल नाज़रीन ग्रामी, पहले तो बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात ने 66 साल बाद ओपेक से अलहदगी का ऐलान किया है। और सिर्फ ओपेक से अलहदगी का ऐलान नहीं है बल्कि ओपेक प्लस तंजीम से भी यूएई ने बाकायदा तौर पर अलहदा होने का ऐलान कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की इस अलहदगी के ऐलान के बाद ही एक खलबली सी मच जाती है, एक हलचल मच जाती है और इस पे जी फौरी तौर पर सऊदी वली अहद की तरफ से एक इजलास बुला दिया जाता है। और ये इजलास जब बुलाया जाता है तो फिर तमाम अरब ममालिक फौरी तौर पर जद्दा पहुंचते हैं। जी हाँ, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी, या आपको पता ही है, गल्फ के अहम रुकन भी हैं, इत्तेहादी भी हैं। सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक अब ओपेक के ये रुकन रह गए हैं यूएई के इस अलहदगी के ऐलान के बाद। यूएई ने इस अलहदगी का ऐलान किया तो ओपेक प्लस दुनिया ने देखा है कि रूस के साथ ताउन से कायम हुई थी और फिर ओपेक प्लस से भी यूएई अब निकल चुका है। बहरहाल नाज़रीन ग्रामी, इस पर बरतानवी खबर एजेंसी ने क्या रिपोर्ट किया है, इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमारात का ओपेक से अलहदगी का ऐलान ओपेक के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। ईरान अमेरिका जंग की वजह से खित्ते के हालात पहले ही बदतरीन है, आपको पता ही है, और पूरे जो एशियाई ममालिक हैं उनको तवानाई बहरान का सामना करना पड़ रहा है। इससे मज़ीद सूरत हाल कशीदा हो जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, यूएई का ओपेक से अलहदगी का ऐलान ओपेक की पोजीशन बहुत कमज़ोर कर चुका है और ओपेक अंदरूनी इख्तलाफात के बाइस इत्तेहादी होने का एक जो तासुर देने की कोशिश कर रहा था वो एक नाकाम कोशिश थी। इस कोशिश की नाकामी का सबूत बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ये यूएई का इस ओपेक से अलहदगी का ऐलान है। ईरान अमेरिका जंग के बायस आर्मी तवानाई बहरान मज़ीद पैदा होगा। और मैंने अपनी वीडियो में, गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि ये जो ईरान के पास ऑलरेडी तेल ज़ख़ीरा करने की जो गुंजाइश है वो कम रह गई है और इसकी वजह से अब यौमिया पैदावार जो है ईरान अपनी कम करेगा और इससे ख़ास तौर पे एशियाई ममालिक जो हैं वो शदीद मुतासिर होने जा रहे हैं। तवानाई बहरान का इंटरनेशनल लेवल पर एक संगीन बहरान है, लेकिन अब इससे मज़ीद बहरान जो है वो पैदा हो जाएगा। खलीजी ममालिक के दरमियान इख्तलाफात भी पैदा हुए हैं, ख़ास तौर पर यूएई और सऊदी अरब का इख्तलाफ अब ये खुलकर सामने आया है। ओपेक से यूएई की अलहदगी की सूरत में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब की ज़ेर सदारत फौरी तौर पर एक हंगामी मुशावरती इजलास होता है। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल जिसमें डिस्कस की जाती है, इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल होता है, इलाकाई सलामती पर होता है, खित्ते की सियासी सूरत हाल पर होता है, बाहमी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल होता है। और ये इजलास एक ऐसे वक्त में हुआ है जब खलीजी ममालिक 2 माह से ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की जंग के बायस कशीदगी का सामना कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, हालिया तनाव के बायस खलीजी रहनुमाओं के माबैन ये पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है। अरब मीडिया क्या कहता है इस पर? अरब मीडिया के मुताबिक जद्दा में होने वाले इजलास में खलीजी ममालिक के ताउन काउंसिल के रहनुमाओं और वफूद और सरबराहान ने शिरकत की है। जी, इजलास में बहरीन के शाह हमद बिन ईसा, अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद सानी, कुवैत के वली अहद और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन
زید کو اس اجلاس میں شرکت کے لیے بھیجا تھا۔ اجلاس کو مزید مضبوط بنانے اور بحرانوں سے نکلنے کے طریقہ کار کے لیے مربوط حکمت عملی تیار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ لیکن برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق خلیجی اہلکار نے برطانوی خبر ایجنسی کو بتایا ہے، جو برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق اس ملاقات کا بنیادی مقصد ایران کی جانب سے ہونے والے ہزاروں میزائلوں اور ڈرون کے جواب میں مشترکہ حکمت عملی تیار کرنا تھا۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ یونیفائڈ گلف سٹانس وہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ قطر کے مطابق جنگ کے حوالے سے کچھ ممالک کی شرائط بہت سخت ہیں اور کچھ ممالک کی پالیسی بہت سافٹ ہے۔ ناظرین گرامی، صورتحال واضح ہے۔ ادھر آپ کو پتہ ہے یہ ایران امریکہ جو جنگ ہے وہ کسی بھی وقت کوئی کشیدہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جی ابھی حالیہ جو اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے، اس سٹیٹمنٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کی منتیں، ان کے ترلے کیے جا رہے ہیں۔ کس کی طرف سے؟ ایران کی طرف سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ایران اب منتوں ترلوں پر اتر آیا ہے، اس نے ریکویسٹ کی ہے اور ایون اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کھول دیتے ہیں، آبنائے ہرمز بھی ہم کھول دیں گے، لیکن آپ پلیز آپ کسی نہ کسی طرح سے یہ جنگ بندی کر دیں۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ کو آپ دیکھیں، اور کل تک جو عالمی مبصرین جو تبصرے کر رہے تھے، جو خبریں گردش کر رہی تھیں انٹرنیشنل میڈیا پر، جو رپورٹ ہو رہی تھیں کہ وہ جو ولادیمیر پیوٹن یعنی کہ سعودی عربیہ سے لے کر کے روس تک ایران اپنی پوری تیاری کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں، جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں، ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ ناظرین گرامی، ایسی صورتحال میں اب وہ جو ولادیمیر پیوٹن یعنی روس کے ساتھ آخری ملاقات ایران کی ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں یہ تک کہا جا رہا تھا کہ یورینیم پروگرام جو ہے اس کی افزودگی، اس کی منتقلی تک کی خبریں گردش کر رہی تھی، رپورٹ ہو رہی تھی کل تک انٹرنیشنل لیول پر۔ اور پھر ٹرمپ صاحب کو جب پتہ چلتا ہے تو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ رات کو ایک نئی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایران ترلوں پر آ گیا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ بھائی جنگ روکو، لیکن میں آبنائے ہرمز بھی کھول دیتا ہوں۔ آبنائے ہرمز ایران اگر کھول دیتا ہے تو دیٹس مین کہ ایران نے سرنڈر کر دیا ہے، تو سرنڈر کرنے کی پوزیشن میں تو ایران ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب پتہ نہیں ٹرمپ صاحب نے اسٹیٹمنٹ کس بہاف پہ دی ہے، لیکن ادھر یہ یو ای کا ایک دم سے اوپیک سے علیحدہ ہو جانا اور سعودی ولی عہد کا اجلاس بلا لینا مشاورتی، اور اس میں صورتحال کافی حد تک واضح ہو رہی ہے کہ ایران جو ہے اس اسرائیل اور امریکہ اور ایران جنگ میں ایران کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، ایران کہاں پر کھڑا ہے۔ پہلے بھی وہ اکیلا کھڑا تھا، لیکن اس نے لڑا اور اس نے ایسا جواب دیا اور ایسے اس جنگ کو لڑا کہ وہ اس جنگ کا فاتح قرار دیا جا رہا تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا ہی اس کو فاتح قرار دے رہا تھا ایران کو، یہ میں قرار نہیں دے رہی، یہ آپ قرار دے رہے تھے، یہ انٹرنیشنل میڈیا ایران کو اس جنگ کا فاتح قرار دے رہا تھا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ان کی بوکھلاہٹ صاف نظر آ رہی ہے کہ کہاں پر ابھی بھی ایران کی پوزیشن جو ہے کافی مضبوط اور اسٹرانگ نظر آتی ہے، کہ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا تھا لیکن وہ لڑ رہا تھا اور وہ ابھی بھی لڑے گا، اور حالات اگر مزید کشیدہ ہو جاتے ہیں تو پھر عالمی جو دنیا بھر کی جو اکانومی ہے وہ شدید متاثر ہوگی، توانائی کا بحران مزید سنگین ہوگا، لیکن خدا نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ جنگ کی طرف حالات ایک بار پھر سے جائیں۔ تو یہ تمام تر اہم ڈیولپمنٹ تھی، اب تک کی اہم کچھ خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔